Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hajar Aswadi from English Education Department 2018, Class A. Now, I'm in the 5th semester and I will explain about the material from Foreign English Acquisition courses. And let's begin. Well, language acquisition are the process that take place in our brains when acquiring our mother tongue. Jadi, pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak kita ketika memperoleh bahasa ibu. Then, acquisition of a second language is the process of a person learning a second language in addition to their mother tongue. They refer to the conscious and subconscious aspect of each process. Jadi, pemerolehan bahasa kedua adalah proses seseorang belajar bahasa kedua di samping bahasa ibu mereka. Mereka mengacu pada aspek sadar dan bawah sadar dari masing-masing proses. Now, at this time, I will discuss 5 theories of a second language acquisition, namely 5 hypotheses. But before that, we need to know about what is a hypothesis. So, a hypothesis is an opinion whose truth is not certain or can be interpreted as a professional conjecture and its truth is still in doubt. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat yang kebenarannya belum pasti atau bisa diartikan sebagai dugaan sementara atau kebenarannya masih diragukan. Well, let's discuss about 5 hypotheses about a second language acquisition. The first hypothesis is acquisition learning hypothesis. This hypothesis claims that adults have two distinct ways of developing competence in a second language. Jadi, hipotesis ini menyatakan bahwa orang dewasa memiliki dua cara berbeda untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua. The first way is via language acquisition atau melalui akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa. That is, by using language for real communication, language acquisition is the natural way to develop linguistic ability and is a subconscious process. Children, for example, are not necessarily aware that they are acquiring language. They are only aware that they are communicating. Jadi contohnya itu anak-anak misalnya, mereka tidak perlu menyadari bahwa mereka mempelajari bahasa. Mereka hanya sadar bahwa mereka sedang berkomunikasi. Then, the second way to develop competence in a second language is by language learning atau melalui pembelajaran bahasa. Language learning is knowing about language or formal knowledge of a language, while acquisition is subconscious, learning is conscious. Learning refers to explicit knowledge of rules, being aware of them, and being able to talk about them. This kind of knowledge is quite different from language acquisition, which could be termed implicit. Jadi, pembelajaran bahasa adalah mengetahui tentang bahasa atau pengetahuan formal suatu bahasa. Akuisisi terjadi di bawah sadar, sedangkan pembelajaran itu dilakukan secara sadar. Then, acquisition learning hypothesis claims that adults can still acquire second language, that the ability to pick up language does not disappear or at puberty, as some have claimed, but is still with us as adults. The acquisition learning hypothesis does not imply necessarily that adults can acquire perfectly, but how the adult performer uses acquisition and learning in performance. Jadi, hipotesis pemerolehan pembelajaran mengklaim bahwa orang dewasa masih dapat menguasai bahasa kedua, bahwa kemampuan untuk mengambil bahasa tidak hilang pada masa pubertas, seperti yang diklaim oleh beberapa orang, tetapi masih bersama kita sebagai orang dewasa.
The second hypothesis is the natural order hypothesis. This hypothesis states that grammatical structure are acquired, not necessarily learned, in a predictable order. Jadi, hipotesis ini menunjukkan bahwa struktur tata bahasa diperoleh dalam urutan yang dapat diprediksi, dalam artian tidak harus dipelajari. It states that we will see similarities across acquirers. Certain structure will tend to be acquired early, while other will tend to be acquired late. The natural order hypothesis doesn't state that acquirer will state rather that, but certain structure tend to be acquired early and to be acquired late. Jadi, ini menyatakan bahwa kita akan melihat kesamaan di seluruh pengakuisisi. Struktur tertentu akan cenderung diperoleh lebih awal, sementara yang lain cenderung diperoleh terlambat. For example, our own phonological structure. In children, tend to phonological structure acquire vowels like A before finally touching vowel E and U. The first consonant are mastered by the child, then the back consonant. This natural order doesn't stop there, occurs in childhood, but also occurs in adulthood. Jadi contohnya itu ada pada struktur fonologi. Dalam struktur fonologi, anak-anak cenderung memperoleh vokal-vokal seperti A sebelum akhirnya menyentuh vokal I dan U. Konsonan depan lebih dahulu dikuasai oleh anak-anak daripada konsonan belakang. The third hypothesis is the monitor hypothesis. This hypothesis states that conscious learning has an extremely limited function in adult second language performance. It can only be used as a monitor or an editor. Jadi, hipotesis ini menyatakan bahwa pembelajaran sadar memiliki fungsi yang sangat terbatas dalam pertunjukan bahasa kedua orang dewasa. Jadi hanya dapat digunakan sebagai monitor atau editor. The hypothesis says that when we produce utterance in a second language, the utterance is initiated by the acquired system, and our conscious learning only comes into play later. We can just use to the monitor to make change in our utterance only after the utterance has been generated by the acquired system. Jadi, hipotesis ini mengatakan bahwa ketika kita menghasilkan ucapan dalam bahasa kedua, ucapan tersebut diprakarsai oleh sistem yang diperoleh, dan pembelajaran sadar kita hanya berperan kemudian. For example, in learning Arabic, there are use of is, mu'amad, and zakat. Monitors will appear in a person's mind to consider when students use hada or hadihi. Jadi contohnya adalah dalam belajar bahasa Arab terdapat pemakaian ismu muannats and muzakkar. Jadi monitor itu akan muncul dalam pikiran seseorang untuk mempertimbangkan kapan belajar menggunakan hada atau hadihi. Third hypothesis is the input hypothesis. This hypothesis implies that we acquire, not learn, language by understanding input that is a little beyond our current level of acquired competence. Jadi, kompetensi ini menyatakan secara sederhana bahwa kita memperoleh bahasa dalam artian bukan belajar dengan memahami masukan yang sedikit di luar tingkat kompetensi yang diperoleh kita saat ini. The input hypothesis claims that listening comprehension and reading are of primary importance in the language program, and that the ability to speak or write fluently in a second language will come on its own with time. Speaking fluency is thus not taught directly, rather speaking ability emerges after the acquirer has built up competence through comprehending input.
Jadi, hipotesis masukan ini menyatakan bahwa pemahaman mendengarkan dan membaca adalah yang terpenting dalam program bahasa, dan bahwa kemampuan untuk berbicara atau menulis dan dengan lancar dalam bahasa kedua akan datang dengan sendirinya seiring waktu. Kefasihan berbicara dengan demikian tidak diajarkan selain secara langsung. Sebaliknya, kemampuan pembicara muncul setelah pengakuisisi telah membangun kompetensi melalui pemahaman masukan. Then, the input hypothesis states that we acquire a second language by understanding the input that is one level above our ability before learning. This hypothesis has the formula I plus 1. I has the intention of being input or knowledge that is owned before learning, whereas 1 has the intention of being a competency level from the previous one of or language knowledge obtained at the higher level after learning. If I plus 2, then students will find it difficult to learning language. It is different if I plus 0, students will be lazy to learn because learning is carried out with knowledge as input that has been mastered by students. Jadi, the input hypothesis ini mengatakan bahwa kita memperoleh bahasa kedua dengan memahami input yang setingkat lebih tinggi di atas kemampuan kita sebelum belajar. Hipotesis ini memiliki rumus yaitu I plus 1 plus 1. I memiliki maksud sebagai input atau pengetahuan yang dimiliki sebelum belajar, sedangkan 1 memiliki maksud sebagai kompetensi setingkat dari sebelumnya atau pengetahuan bahasa yang diperoleh setingkat lebih tinggi setelah belajar. Jika I plus 2, maka pembelajar atau siswa akan merasakan kesulitan dalam belajar bahasa. Beda lagi jika I plus 0, pelajar akan malas belajar sebab pembelajaran dilakukan dengan pengetahuan sebagai input yang sudah dikuasai oleh siswa. The fifth hypothesis or the last hypothesis is the effective filter hypothesis. This hypothesis states the additional variables relating to success in a second language acquisition generally relate directly to language acquisition, but not necessarily to language learning. Jadi, hipotesis ini menyatakan bahwa variabel sikap yang berkaitan dengan keberhasilan dalam penguasaan bahasa kedua secara umum berhubungan langsung dengan penguasaan bahasa, tetapi tidak harus dengan pembelajaran bahasa. The reason effective factors are hypothesized to be directly related to acquisition is that, in generally, they appear to relate strongly to second language, achievement when communicative types tests are used, tests that involve the acquired rather than the learned system, and when the students taking their test have encountered the language in acquisition-rich situation. For example, second language acquisition in the country rather than foreign language in learning exclusively in a traditional classroom. Jadi, alasan faktor-faktor efektif dihipotesiskan terkait langsung dengan akuisisi adalah bahasa. Secara umum, mereka tampaknya berhubungan kuat dengan bahasa kedua. Pencapaian ketika tes tipe komunikatif digunakan, tes yang melibatkan sistem yang diperoleh daripada sistem pembelajaran, dan ketika siswa mengambil tes telah menemukan bahasa dalam situasi kaya akuisisi, yaitu penguasaan bahasa di negara dari contohnya penguasaan bahasa kedua di negara daripada belajar bahasa asing secara eksklusif di ruang kelas tradisional. For example, if a student doesn't like learning Arabic, then the filter on that student will be narrower. Likewise, if he hates the teacher is ridiculed. If the students make mistake in a language, this will later become a student's problem because their psychological development is
increasingly sensitive to their environment. Jadi contohnya jika ada seorang pelajar tidak suka belajar bahasa Arab, maka saringan atau filter pada pelajar tersebut akan semakin menyempit. Begitu pula jika benci terhadap pelajar diolok-olok, jika pelajar melakukan kesalahan dalam berbahasa, hal ini nantinya akan menjadi problem pelajar sebab perkembangan psikologisnya yang semakin peka terhadap lingkungan. Okay, well, I think that's all from me. Thank you for watching. It's done, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.